funguo, tumesema ni funguo 7 za mawasiliano. Kitabu hiki chote kinazungumza kuhusu funguo 7 za mawasiliano. Hapa tumefika kwa ufunguo wa mwisho. Tugeze ku rufunguzo rwa nyuma. Zindi zose twagiye tuzivugaho. Tugeze rero kuri chapitre ya nyuma, ariyo rufunguzo rwa nyuma rudufasha kugira ngo communication yacu igende neza. Hapa tumeona ya kwamba ni nguvu ya kuwezesha. Hivi vyote ambavyo tumevisoma tunahitaji nguvu ambazo zitatuwezesha ili mawasiliano yetu yaende vizuri. Kumvikane muri aya magambo, ibintu byose twize, zira mfunguzo zitandatu zose twize, twarebeye hamwe ibisabwa kugira ngo mawasiliano cyangwa ubusabane bube hagati y'abantu cyangwa ibiganiro bibe hagati y'abantu. Twavuze ko umuntu agomba kuba hari, ngira ngo muravyibuka. Twavuze ko agomba kuba hari umuntu, hagomba kuba bwa mbere hariho ibyo tugiye kuganira. Nasa nusubi inyuma gatoya kugira ngo habe mawasiliano, nuko ico ugiye kuganiriza umuntu hari ijambo uba ufite ugiye kumuganiriza, hakabaho nawe wowe ugiye gutangira iryo jambo. Tuvuga ko icya gatatu ari kuba hariho inzira ibiganiro binyuramo, ari akanwa, ijwi, sauti, niyo nzira. Tuza kuvuga ko icya kane ari umuntu ugiye kubwira. Icya gatanu tuvuga ko ari umutima ugiye kwakira bya bindi tugiye kuganira. Tuza kuvuga hejuru y'ubutumwa ubwabwo uko bugomba kuba bumeze. Ni ubutumwa ki bugomba kuba bumeze gute, bugomba kugera ku muntu. Tuza kuvuga hejuru y'ibitangira ubutumwa kugira ngo bugende neza, zari kelele, urabyibuka, kelele za nje na kelele za ndani. Tuza kuzivugaho. Tuza kuvugaho hejuru y'amarangamutima, kujua kujisikia. Mu gihe cyose ukora ibiganiro ugaragaza amarangamutima, cyangwa mu gihe ugiye kubwira umuntu ugaragariza amarangamutima, tugira ico umuhisha. Tuvuga ko ico kintu naco ari ingirakamaro. Tuza kuvuga hejuru y'urufunguzo rwa gatanu. Tuza kuvuga hejuru y'urukundo, twarivuze umwanya muremure kuko ariko rugingo runini cyane mu bintu bijanye no kuba umuntu yakorana n'undi biganiro cyangwa mawasiliano. Hagomba kuba hari urukundo. Mu gihe urukundo rwavuyeho ntabwo mawasiliano ishobora kugenda neza. Tuza kuvuga ibintu bituma ibiganiro byacu biramba. Ngira ngo muravyibuka, twavuze ko ari ibiganiro. Kuganira ni ikintu bituma ubuzima bwacu bukomeza muri society. Ubu rero tugeze kuri iki kintu ca nyuma, ariko rufunguzo rwa nyuma rwitwa nguvu ya kuwezesha. Kuwezesha nini? Ni nguvu za kuwezesha, ni imbaraga zidufasha kuki. Ibi byose twagiye tuvuga hatarimo imbaraga z'Imana titwoshobora. Iki gice ca nyuma cyane kivuga hejuru y'uburyo ibyo dukora byose tugomba kubishiramo Imana, kumshirikisha Mungu katika kila jambo letu, katika kila jambo lolote na kila hali na mazungumzo yetu. Tunahitaji Mungu ahusike. Tuombe nguvu za Mungu zituwezeshe katika mawasiliano yetu. Rero twosoma, ninde udufasha kweri ushoboye gusoma? Sister nadufashe hano. Uragerageza kuvuga cyane kubera ibyo byuma hano byasakuje. Nguvu ya kuwezesha. Nguvu wa 7. Nguvu ya kuwezesha. Ni lazima tumuruhusu Mungu kuwa nguvu yetu ya kuwezesha katika mawasiliano yetu yote. Ni lazima tumuruhusu Mungu. Biradukwiriye ko Imana tuyemerera akaba ariyo dushira imbere
mu biganiro byacu byose, muri mawasiliano yetu. Mungu awe ndiye nguvu zetu ambazo zitatuwezesha. Yaani hizi nguvu za kuwezesha, Mungu ndiye mwenyewe akihusika atatuwezesha katika mawasiliano yetu. Tunaweza kuendelea katika kurasa zilizotangulia ndio za kitabu hiki. Diego, nimetoa ushauri kwamba sehemu kubwa ya maelezo juu ya jinsi ya kuwa na mawasiliano ya hali ya juu ingepatikana katika sura iliyo ya mwisho. bavuze ko muri zino funguzo zindi zitandatu zibanza twagiye dutunga urutoki urufunguzo rwa karindwi kwarimwo ibintu byose byuzurira. Aha mu rufunguzo rwa karindwi niwo mwuzuro ibizananiranye hano byose ibigoye, aha niho biza gushobokera, kuko aha niho hari imbaraga z'Imana zidufasha. Nico turimo dusoma hangaha. Tunaweza kuendelea. Kwa sasa bila shaka nimekwisha kuona na kutambua haja ya kuwa na mtazamo huyu. Tumaze kubona twese ko ari ingirakamaro, tubitahure hamwe twese ko ari ingirakamaro ko hizi nguvu za kuwezesha ni nguvu za Mungu. Twumve ko nazo ari ingirakamaro muri communication. Tumekuwa tukijadili mojawapo ya masomo ya maana sana katika maisha yetu, nasi tumekuwa tukionyesha mabadiliko magumu sana na hata asiowezekana na mitindo ya maisha yetu Nimeguswa sana wakati nilipokuwa nikiandika mazoezi fulani mwishoni mwa kila sura. Ndiyo. Unaweza kuwa na uhakika kabisa ya kwamba hata mimi mwenyewe ninaelewa kabisa jinsi ambavyo baadhi ya mazoezi hayo yatakavyokuwa vigumu kuweza kuyatimiza katika maisha yetu. Sisi kwa kweli tumekwisha kuondoka kwenye sehemu ya nadharia hadi ya matendo. Dushaka kugarukira hapa wanasema nini? Aravuze ngo nawe ubwe yandika igitabo yageze hano hariho amadevoir, kuko buri chapitre irangiye habaho exercice. Mwarabibonye twagiye tuvuga ngo tuzazikorera mu rugo. Nawe ubwe ngo yandika zino yagiye yibaza ibibazo bimwe bigoye, nubwo tubikora muri pratique, muri theory tukabivuga niyo nadharia. Twavuze ko nadharia ari theory. Ibyo tuvuga muri communication mu buryo bw'akanwa gusa, hari igihe dusanga bigoye cyane kubishira mu bikorwa. Ibyo tuvugira hano ngo twigishije twagize gute, ariko hari igihe usanga kubishira mu bikorwa bigoye. Niyo mpamvu twisanga ari ngombwa ko hakenewe nguvu za kuwezesha. Tunaelewana? Nguvu za kuwezesha kwa yale ambayo yameshindikana ni nguvu za Mungu. Tunahitaji maombi, tunahitaji Mungu ahusike katika mahusiano yetu, hapo tutaweza. Bwana na asifiwe sana. Amen. Tuzashobora ariko dusobojwe n'imbaraga z'Imana. Nawe karibaza ati ibyo ndimo nandika kubera ko biri muri theory ndumva bigize, ariko natekereza kubishira mu bikorwa kabona biragoye. Rero nimba bigoye dukeneye imbaraga zitubashije kugira ngo bibashe gushirwa mu ngiro. Izo mbaraga rero nizo dusanga muri chapitre rero twiga, ni imbaraga zidufasha, ni imbaraga z'Imana. Tunaweza kuendelea. Hatuzungumuzi kuhusu kitu cha ajabu ambacho hakipo. Sisi tunazungumuza juu ya kitu halisi katika maisha na katika watu binafsi, wewe na mimi. Habari mbaya ni kwamba wengi wetu hawajui jinsi ya kuwasiliana vyema na hawafanyi hivyo. Kwa kweli, kama umechukua nafsi na kukitazama kitabu hiki vyema, bila shaka umekwisha kugundua na ukatambuliana nami kwa haraka sana ya kwamba bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya nyumbani ili tuweze
wasilianaji wazuri na wenye kufa. Aha rero biradukwiriye ko ibi bintu turimo tuvuga mawasiliano cyangwa communication ni ikintu kiba hagati y'abantu, ariko nubwo ari abantu babikorana hari bamwe bigoye kugira ngo bumve babashe kumvikana n'abandi muri society, biragoye. Niyo mpamvu rero bikenewe. Hano aravuze ngo sisi kwa kweli tumekwisha kuondoka. Ahubwo aravuze ngo habari mbaya ni kwamba wengi wetu hawajui jinsi ya kuwasiliana vema. Hari bamwe muri twe batemera ibintu by'ibiganiro, tubane neza, tuganire neza, tube kumvikana, usanga bigoye. Kwa kweli kama mmechukua nafsi na kukitazama kitabu hiki vema, bila shaka umekwisha kugundua na kutokubaliana nami kwa haraka sana ya kwamba bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya nyumbani ili tuweze kuwa na wasiliajani wazuri na wenye kufaa. Turacafite rero ikiraka kinini, umurimo munini mu mago yacu kugira ngo twumvishe iki kintu abantu babashe kubana mu bumvikane. Tunaweza kuendelea. Habari njema ni kwamba sisi wote tunao uwezo wa kuwa wasilianaji wazuri sana. Ndio. Vipi? Basi tunaweza kujua taaluma hii ya kufahamu na kutenda mawasiliano ya hali ya juu sana. Sisi tumekwisha kuanza kwa kule kushauri kwamba ni lazima tuelewe mambo makuu yaliyo ya muhimu na kanuni za mawasiliano yenye kufaa. Inkuru nziza nuko bishoboka, nubwo hariya twaza tuvuga ko bigoye ariko birashoboka. Ibi tukabigira ubuzima, tukabigira umwuga, uburyo bw'imibanire y'abantu, twumva ko tugomba kubana twumvikana, tuganira, kandi ibiganiro twaganira duhuza, birashoboka mu gihe twemeye tukabigira ubuzima, tukabigira umwuga. Taaluma ni umwuga, ni ikintu wumva ko ugomba kubaho mu buryo bwo kumvikana. Tunahitaji kuelewa mambo makuu ya ndani sana kuhusu kutuma na kushinda zile kelele. Ndio. Na kusikiliza pamoja na kuonyesha hisia na kupenda ana kuzungumuza. Hiki kitabu kinahusiana na hayo. Sisi tunahitaji kufanya mazoezi ya kufahamu taaluma ya kuzitawala hizo funguo zote za muhimu katika mawasiliano. Yego. Hiyo ndio sababu nimeweka mazoezi mwishoni mwa kila sura. Nukuvuga ngo kubera ko twese dushobora kubana mu rukundo, twumvikana, buri muntu atega amatwi mugenzi we, akumva amarangamutima ya mugenzi we. Ibi bintu kubera ko bishoboka, niyo mpamvu byatumye abishiramo iyi homework, kugira ngo muri homework tuzaza tugenda tugerageze kubishira mu bikorwa, dukore pratique dukoresheje izi exercice yaduhaye, zidufashe kumva neza uburyo bwo gukora iyi mawasiliano. Kujua na kutenda ni vitu vya muhimu sana. Ndio. Lakini kujua na kutenda. Niendelee. Unaweza kuendelea. Ibi bintu ni ingirakamaro. Ibintu iyo wamaze gusobanukirwa neza ibyo wasobanukiwe ukabikora ukabishira mu bikorwa, ibintu byose bigenda neza. Kujua na kutenda. Lakini labda wengi wetu wameisha kuona kwamba hayo si ya kutosha. Tunahitaji kitu kingine zaidi. Mfano wa mtu ungekuwa wenye kusaidia, lakini hata huo na usingetosheleza mahitaji yetu. Sisi tungetiwa moya
na kuviviwa, tungetiwa moyo na kuvuviwa na mfano huo, lakini tunahitaji kitu zaidi ya mfano au kutiwa moyo. Tunahitaji nguvu za kutuwezesha. Ndio, nubwo dufite amagambo yo guhumuriza abantu, turumvikana, nubwo dufite amagambo tubwira abantu yo kubahumuriza, yo kubafasha no kubakomeza umutima, hari igihe imitima yabo byangana none no gukomera ntikomere. Tuvuga nk'umuntu wagize ibyago, hakaba hakenewe izindi mbaraga zikirenga zimufasha kugira ngo uwo muntu akomere, arizo twanumva tuvuga imbaraga z'Imana, nizo nguvu za kuwezesha. Dushobora kuba dufite ubwo bushobozi bwo kugera imbere y'umuntu tukamuganiriza, tukamuhumuriza, tukamusubizamo intege, ariko ugasanga nanone ntibimuhagije, ugasanga hakenewe izindi mbaraga zikirenga zimufasha kugira ngo umuntu akomere. Ni nabyo dukora cyane mu kiriyo iyo twagiye gutabara umuntu. Nubwo tugerageza turavuga ngo reka dusenge Imana ikomeze bano bantu bagize ibyago, tuba twumva ko amagambo yacu adahagije gukomeza abantu, hakenewe imbaraga, nguvu za kuwezesha kugira ngo zishoboze abantu. Tuendelee. Wengi wetu ni sawasawa na yule kijana mkimbiaji anayesoma shule ya kati ambaye anataka kukimbia maili kwa muda wa dakika 4 ila hana nne ikane minoti 4 mwenyewe amekuja ila hana ule uwezo kimwili wa kufanya hivyo, au kama yule mwanamke wa nyumbani ambaye anatamaa ya kununua juho ya mshilingi 4,000 lakini ana kiasi cha shilingi 400. Rudilia kidogo basi kujitebe. Au kama yule mwanamke wa nyumbani ambaye anatamaa ya kununua juho la shilingi 4,000 lakini ana kiasi cha shilingi 400 tu katika hesabu yake huko banki. Juho simbari menyira ijambo ry'Igiswahili ryitwa juho, ariko yaravuze ngo nimba dutegereza ko kumva ko dukeneye ubufasha bw'Imana ku bintu byatunaniye, atanze urugero rw'umuntu ukeneye kwirukanka mayiro 2 mu minota ingahe, karashaka gukora ibyo adashoboye, kununua jaho. Urumva, ndavuga uyu turacyari kuri uyu wirukanka, anataka kukimbia mailo ngapi? Mailo 4 kwa dakika ngapi? Dakika 4 kwa dakika 4. Mailo imwe ingana hafi na 1 kilometre et demi. Kilometre imwe n'igice. Mailo imwe ishobora kubingana na kilometre imwe n'igice cyangwa kurenga. Irenze mailo ibirenze 1 kilometre ubuni. Ati rero usanze umuntu ko arashaka ngo yirukanke mu minota 4, yirukanke mailo 4, aba yibeshe cyane, abagiye gukora ibyo adashoboye. Ngo kilometre zingahe? Oya ndabizi. Mailo iraruta 1 kilometre. Ntibizuzuye kilometre 2 aho bihuriye. Ni izindi unité de mesure ya mailo kibirenze 1 kilometre. Ariko rero hano aravuze ngo mailo imwe 4 umuntu ashaka ngo azirukanka iminota 1 ntibishoboka, 4 ntibishoboka. Cyangwa umugore hari gikoresha agiye kugura cyo mu rugo afite 400 kandi kiragura 4,000. Kubera ko bidashoboka, abakeneye izindi mbaraga zimufasha zikamwonge ubundi bushobozi kugira ngo yuzuze bya 2,000. Cyangwa uyu nguyu ushaka kwirikwiza mailo ntibishoboka. Nukuvuga ngo ibidashoboka nibyo tubonera mu masengesho cyangwa mu mbaraga z'Imana.
kuko hapa tumeingia kwa nguvu za kuwezesha. Mwaje mkelelewe. Hii ni funguo la 7 ambalo ni la mwisho. Linaitwa nguvu za kuwezesha. Yale mambo yote ambayo tumesoma tunaweza kuyaweka katika, tumeyasoma katika nadharia twabyize muri teori, ariko mugihe tugiye kubishira muri pratique bikatugora, ibitunaniye birasaba nguvu za kuwezesha, arizo mbaraga z'Imana. Mungu ndiye anaweza kutuwezesha kwa yale ambaye tumeshindwa. Niyo mpamvu twari tuvuze ngo ufite 400 kurashaka kugura ikintu cy'ibihumbi 2 bishoboka, kurashaka kwiruka mayiro 4 ku minota 4 bishoboka. Aho haba mu bikunaniye haba hakeneye iki? Imbaraga z'Imana. Nibyo turiho kuri iyi chapitre. Tunaweza kuendelea. Tatizo sio kukosekana kwa maarifa au shauku, kwa maarifa au shauku au nia. Ibintu tubirebe ko ari bingahe bitatu. Maarifa, shauku, nia. Ibintu ko ari bitatu ushobora kuba bifite mu buzima ariko udafite ubushobozi. Maarifa n'ubwenge. Ushobora kuba ufite ubwenge, ubumenyi ushobora kuba ufite. Shauku n'ubushake. Shauku no kuvuga ngo ufite urikiriye urashaka kugera ku kintu, ariko rero bikanga. Ushobora kuba ufite nia, ufite intego yo kugera ku kintu runaka. Mugihe rero byo ubifite ariko ukabura ubushobozi, haba hakeneye nguvu za kuwezesha. Tunaweza kuendelea. Sisi kwa kweli hatuna uwezo kibinafsi wa kupenda au wa kusiliana. Shauku ni kuba kiriye, kumva ubushake. Ubushake. Nia ni intego. Sisi kwa kweli hatuna uwezo kibinafsi wa kupenda au wa kusiliana au wa kuzungumuza. Uwezo wa kupenda, uwezo kibinafsi wa kupenda au wa kusiliana. Kusiliana wale kuwasiliana au wa kuzungumuza kwa njia ile inayotakiwa. Yego. Hari igihe dusanga biratugoye gukunda. Bavuze hejuru yo gukunda, kuwasiliana, kuganira, kuzungumuza. Kuwasiliana ni gukominikana hamwe no kuganira, guhura no kuganira bishobora kutugora. No gukunda umuntu bishobora kutugora. Nico gihakenera n'ubundi nguvu za kutuwezesha. Arizo mbaraga na ambayo sisi tunahitaji kupata msaada. Hapo tunahitaji kupata msaada. Katika kutafiti kurasa na za maandishi ya historia, ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bwakoze iby'amateka, nimegundua taarifa ya kihistoria ya kundi moja la watu la kipekee. Wamegundua taarifa ya kihistoria ya kundi moja la watu ya kipekee. Hari abantu b'umwihariko babashije kumenya inkuru zirebana nabo bantu mu bintu bijanye n'ibi bya communication, ambayo lilifurahia sana maisha. Lilifurahia maisha ya mzungumuzo na ushirika mzuri. Muri abo bantu basanze ubwo bushakashatsi bwasanze hari abantu babaho bishimira ubuzima bwo kubana mu bwumvikane no kuganira. Wao walijulikana sana kwa upendo. Yego. Wao kwa maisha yao ndio ya kushirikiana. Wao wa kweli walikuwa wanafurahia mawasiliano kamili. Abo na abantu bagaragaye ko bo bishimira ubusabane hagati yabo n'abandi. Muze yadufashe gusoma tukabura ko twihuta vuba. Muze ihangana.
dufashe hano kuri no maisha ya ushirikiano, ubuzima bw'ubusabane, maisha ya ushirikiano, ubusabane. Maisha ya ushirikiano, ubuzima bwo kubaho uri umuntu usabana n'abandi. Maisha ya ushirikiano. Historia hiyo ya kundi hili la ajabu sana la watu niliyowasema imepatikana katika maelezo ya Luka ya kanisa la kwanza la Kikristo. Ndio. Katika Matendo ya Mitume, kitabu cha 5 cha Agano Jipya. Sura ya 2 ya Matendo inatoa hazara kuhusu hadithi ya ajabu na ya kushangaza sana. Utakumbuka kwamba baada ya kusulubiwa kwa Yesu, wafuasi wake wengi waligawanyika na kutawanyika. Wengi wao kwa kweli walikuwa wanajificha ili kuokoa maisha yao. Wengi wao walikuwa wamechanganyikiwa, ndio, na kupoteza matumaini. Wao wote walikuwa wamehuzunika sana. Ndio. Miaka 3 mapema zaidi, walikuwa wameacha vyote ili kumfuata Yesu. Ndio. Wao waliamini kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi na kwamba angesimamisha ufalme wake ulimwenguni. Wao waliweza kuona ufalme wa mara moja wa kisiasa ambao ungepindua ile serikali na dola katili ya Kirumi. Ndio. Kwa kweli mazungumzo ya kawaida yaliyopendwa kati ya wale wanafunzi 12 walipokuwa mezani yalihusu kwamba ni nani kati yao angekuwa mkuu katika ufalme huu mpya. Ndio. Lakini sasa ndoto zilikuwa zimevunjika. Ndio. Yesu alikuwa amekufa. Ndio. Na pamoja naye pakafa matumaini yao yote ya ufalme mpya. Ndio. Lakini sawasawa na jinsi ambavyo matumaini yao yalivyoharibika kwa ghafla, ndivyo na miali ya matumaini ilivyowashwa na hata kuwaka kwa ukali zaidi na kwa uwazi kuliko zamani. Wao walifurahi mno kusikia kwamba Yesu hakuwa amekufa, lakini alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Alikuwa hai. Kwa hakika wengine wao hawakukutana na habari hizo kwa kutokuamini kutokana na hoja halisi za kisiasa na hata za kitawala, lakini yeye alitokea kwao na kuruhusu kwamba wamguse, na hata alikuwa wao katika chakula na alishirikiana nao. Huenda ukataka kusoma habari hizo mwenyewe katika sura za mwisho za Injili ya Yohana. Matendo ya Mitume kinaanza katika wakati ule mara tu baada ya kufufuka, kwa mazungumzo ya ajabu na kusisimua sana kati ya Yesu na wanafunzi wake. Kwa mara nyingine tena wanafunzi walikuwa wanataka kujua kuhusu kuja kwa ufalme. Baada ya yote yaliyokwisha kutokea, wao walikuwa na uhakika ya kwamba ufalme ule ulikuwa karibu kuundwa. Basi waliamua kumuuliza Yesu habari zake. Jibu lake lilithibitisha lile alilokuwa amekwisha kuwapa kabla ya kifo chake. Ona Injili ya Yohana sura ya 14 hadi 16. Kwa kifupi, yeye aliwajulisha wao kwamba asingeweza kuwapasha habari kinaga juu ya ufalme ule unaokuja. Lakini aliwahakikishia wao juu ya jambo la ajabu sana, kwamba ingawa ni lazima awaache wao ili kurudi kwa Baba yake, yeye asingewaacha peke yao. Kwa kweli alitaja ingekuwa ni kitu cha maana na chenye kufaa sana kwa kama yeye angeondoka, maana Mungu amekuja kwa njia nyingine kushika nafasi yake. Yeye alizungumza juu ya Roho Mtakatifu ambaye si tu angetembea nao, bali kwa kweli angekaa ndani yao na kupitia kwao. Yeye angekuwa ni msaada wao na mwenye kuwawezesha. Tuanze tureba ha. Tunaona hapa, turabona abigishwa ba Yesu
bari barasize ibyabo imyaka 3 irenga n'igice bakurikiye Yesu, bazi ko bagiye kuja mu bwami bwe, kandi batekereza ko ubwami bwe ari ubwa hano ku isi, ku buryo bamwe bipangaga mu bigishwa bakavuga ngo njyewe uzambikiye kibanza mu bwami bwawe, uzambikiye kibanza mu bwami bwawe. Ariko nyuma yabwo bagiye kubona Yesu arafashwe, arabambwe, arishwe, barangije baratatana. Bagira ubwoba bwinshi kuko babona ibyari byiringiro byabo ntabyo bagifite. Urumva, ntabwo babonye ko bwa bumwe bwabo bushize kuko batatana, hakuna kushirikiana. Ariko nyuma yabwo baza kunezerwa ko babonye ko Yesu azutse. Amaze kuzuka arababwira ati sinari kubabwira mu buryo bweruye ngo mbabwire ngo dore ndapfuye ngeze gutya. Atariko icyo nshaka kubabwira nuko nubwo ngiye kwa data ntazabasiga k'imfubyi, nzabohereza umwuka wera iwe mufasha. Aha turimo turavuga imbaraga zo gufasha abantu. Aba bigishwa ba Yesu bari bafite kiriya kibazo, nabo bari bakeneye imbaraga zibafasha muri izo bihe bari bari. Ni naco gituma Yesu yavuze ngo nzabohereza umufasha, nzabohereza umwuka wera. Muri ubu buzima nsa nkaho mbasizemo, muri iyi mibereho nsa nkaho mbasizemo, munahofu mufite ubwoba. Mwari muzi ko ubwami bwanje ari ubwa hano, kuko baramubaza ngo se ugiye gukura ubwami bw'abaroma none ubu mwami. Babona none harabataye, bagira ubwoba muri bo, babona ko batakaye ku musozi. Ariko Yesu yagombaga kubohereza imbaraga zo kubafasha kugira ngo bakomere, kuko turimo tuvuga nguvu za kuwezesha. Mu bizo bintu byose byoba bibagoye bananiwe, hagombaga kuba imbaraga zibafasha kugira ngo babashe gukomera, ari wo mwuka wera Yesu yohereje. Tunaweza kuendelea. Sura ya pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume inaeleza kuhusu utimizo huu wa ajabu sana wa tamko hilo la kiunabii. Ndio. Maajabu haya yalianza na kundi ndogo tu la wafuasi wa Yesu ambao walikuwa wamekutanika pamoja ili kuomba kulingana na maagizo yake kabla ya kupaa kwake kuwa baba yake. Ndio. Wao walipokuwa katika njia ya ajabu sana, mabadiliko katika maisha ya watu hawa yalikuwa ya kushangaza na ya mara moja. Kwa mfano, Petro ambaye alikuwa amemkana Yesu waziwazi wakati wa kesi yake na ambaye alikuwa anajificha katika wakati wa kumsulubisha, sasa alikuwa mjasiri na asiye na hofu. Yeye na kundi lile ndogo la wanafunzi walianza kupita katika mitaa ya Yerusalemu. Petro alianza kuhubiri kuhusu maisha ya kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, na kuhusu ahadi inayohusiana na Roho Mtakatifu. Wasikilizaji wake wengi waliguswa sana moyoni kiasi cha kwamba walimuuliza Petro jinsi ambavyo wao nao wangeweza kusamehewa dhambi zao na kupata kipawa hicho cha Roho Mtakatifu. Petro aliwaalika wao kutubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao, na aliahidi wao vile vile wangeweza kumpokea Roho Mtakatifu. Watu kama 3,000 hivi waliitika mwaliko huku kwa kweli kukawa ndio kuzaliwa kwa kanisa la Kikristo. Turabona hano berekana ko Petero amaze guhabwa imbaraga hamwe n'abandi bari kumwe nabo basenga mu cyumba cyo hejuru, bamaze kohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera wahaye imbaraga zo gutangira kuvuga ubutumwa. Turabona Petero hano ahagaze imbere y'abantu, ababwira ashize amanga, ababwiriza ubutumwa bwiza kugeza ubwo babaza ngo se tubigenze gute. Arababwira ati nimwihane kuko iri sezerano ari ryanyu. Kugeza ubwo abantu 3,000 babanjije bashoboye kwihana barakizwa. Ibi biragaragara ko yari amaze guhabwa za mbaraga. Icyo twavugaga kuva kare, wenda batari hari kuva kare, twavuze ko ibi byose twize bijanye na communication, mu gihe tugera ahantu muri pratique bikatunanira, muri teori twabyize kandi twabivuga, haba hakenewe imbaraga zitubashisha. Tuza gusanga ko izo mbaraga ari imbaraga z'Imana. Ijambo rya mbere rya introduction ribanza
muri chapitre rivuga ko titukirengagize imbaraga ubushobozi bw'imbaraga z'Imana kudufasha gukora izatunaniye. Aha rero niho tubona ababigishwa nabo babanje kugira ubwoba, ariko bahabwa zino mbaraga zirabakomeza, none batangiye kuvuga ubutumwa, abantu batangiye kwihana. Tunaweza kuendelea. Sababu iliyonifanya kutumia muda wetu mrefu na nafasi kubwa kwa ajili ya kurudia maelezo haya ya kushangaza ni ili kuweka matazamo yetu kwenye maisha yasiyo ya kawaida ya hawa Wakristo wa kwanza. Wao mara moja walianza kufurahi maisha ya upendo na amani na furaha na uwazi, neno linaloweza kuwa la ufunguo katika kueleza uhusiano wao ni la Kiyunani koinonia, ambalo maana yake halisi ni ushirikiano. Hiyo ndiyo roho ya kushirikiana kwa fadhili na kuhusiana na kila mmoja kwa umoja au katika hali ya ujamaa. Kwa kweli koinonia ndiyo mfano bora na kamili kabisa wa kibinadamu kuhusu yale ambayo sisi tumekuwa tukiyaita mawasiliano ya kuzungumza na kushirikiana. Ni kushirikiana maishani pamoja na wengine kwa hali ya undani sana. Tulikurira jambo rya maisha ya ushirikiano. Turabona ko mu Kigiriki iri jambo baryita koinonia risobanura ushirikiano. Twaje gusanga rero gukorera hamwe, kuganira zagiye bifasha cyane izi ntumwa za Yesu. Wameshirikiana, basangiraga ibyabo, buri kintu cyose bagikoreraga hamwe. Kwa kweli nilimepita hapo. Kwa kweli koinonia ndiyo mfano bora na kamili kabisa ya wanadamu kuhusu yale ambayo sisi tumekuwa tukiyaita mawasiliano ya kuzungumza na kushirikiana. Ndiyo. Ni kushirikiana maisha pamoja na wengine kwa hali ya undani sana. Hapa tumepitia watu hawa walielezwa kuwa wamoja, wakiwa na vitu vyote shirika, wakishirikiana, na walikuwa na mahitaji, wakila vyakula kwa pamoja katika furaha. Yego. Wakishirikiana sifa halisi na Mungu na wakionekana vema mbele ya watu wote. Kwa kifupi, wao walikuwa wanafurahia maisha ya mawasiliano kamili, mtindo wa ushirikiano, na kwa hakika wao hawakujua kitu chochote kuhusu kanuni za mawasiliano au za ustawi wa jamii, lakini walipitia kitu halisi na kile ambacho sisi tunakijadili mara kwa mara katika nadharia yake, lakini kwa njia fulani tunashindwa kukifikia cyane. Ababo icyatumye wowe waliweza kukifikia. Igihe cy'intumwa bo babigeze, ariko twebwe biratunanira. Ubumwe bwabo kwari ugusangira ibyabo, ntawaburaraga mugenzi we yabwiriwe. Igihe cy'intumwa walikuwa wanashirikiana, ni ukuvuga ngo babaga mu mwanya umwe kandi bakagira kwizera kumwe, bagasangira ibyabo, ntihagire umuntu n'umwe uburara cyangwa ngo agire ikibazo. Barashoboye mu gihe cyabo kuba umwe no kugira ubumwe, kushirikiana waliweza. Lakini siku hizi sisi inakuwa tu nadharia, lakini kuyaweka kwa matendo tumeshindwa. Wewe muri kino gihe cyacu byabaye teori, twirwa tubibwiza ngo tubumwe tugira, ariko noneho baje kureba mu bikorwa basanga byatunaniye. Sasa hapo kuna kosa nini? Kuna kosa nini? Ni watu mioyo yao kusikia neno la Mungu na kulitenda. Ndio mioyo imekuwa migumu kutenda neno la Mungu. Wanajua lakini hawatendi. Ndio. Marake sisi ariko vuga ngo dushire mu bikorwa. Marake sisi ni ya jambo twarimo tuvuga ushize ngo kunda mugenzi wangu uko wikunda na rigarukira. Twikunda twe. Kugira ngo ukunde mugenzi wangu uko wikunda biratugoye. Hao maana yake sisi ni mafarisayo. Sisi harakadoze k'abafarisayo katurimo. Okay. Nimba no burara wowe ufite ibyo kujya cyangwa
cyangwa uyu nguyu akaburara mfite ibyo kujya twitwa twese ngo turi bene data muri Kristo Yesu kandi mbizi ubwo si ubufarisayo wabundi. Wafarisayo walijua lakini walikosa kutenda. Ndio hivyo katika nyakati nuko twebwe muri kino gihe si bose, hari bamwe batabona ko mugenzi wabo burara birahari, ariko hari n'abandi Farisayo uko ubufarisayo wasanga ukibari. Hiyo ni kweli. Wavuye hiyo ni kweli. Menye igihe turi itorero mu kihe gihe yakati za mwisho, turi mu gihe cy'itorero rya Laodikia. Si baridi wala si moto. Tugera nituja kwiki gitabo cha historia ya kanisa tuzabisangamo neza. Twacize tuko twaracize ndavuga nk'aba bashasha. Igihe itorero ririmo igihe cy'itorero rya Laodikia, igihe cyo kuba ridashushe kandi ridakonje kandi nuva nico gihe turimo. Solution nuko tumenya ukuri tukagushira mu bikorwa, nubwo bigoye abandi ariko wowe byumvise wowe bikora. Ko mbona tuzitegura biragoye gutegurira hamwe twese, bisaba ko witegura wowe ku biti cyawe. Aha twe twaje kwegeza tugira abandi twiteguye guhinduka. Urumva iyo mubwira wowe wewe niko mbona twohinduka twese hamwe bikunze ni umugisha, ariko mu gihe bikugoye guhindura abandi ariko banze uhinduke wowe bazokurebereho nabo bahinduka ibaye, kuko ubu nyine ni gakeya ushobora gusanga hari umuntu ukunda mugenzi we nk'uko yikunda. Keri wacu baravuga ngo runaka ngo agira ubuntu butiza urugi, agatiza mugenzi we urugi umuryango we agakarara harangaye. Umuntu agira ubuntu bwinshi bwo gutanga baravuga ngo runaka ngo agira ubuntu butiza urugi. Niyo bari imfura za kera niko zagira kaburara ariko umwana wa runaka akarya, ariko ibyo byarananiranye abarimo basezera bakanguke. Kera basinziriye. Naamini kwamba ufumbuzi wa tatizo hili katika maisha yetu wenyewe ni rahisi sana na tayari lipo kwa ajili yetu sote, pamoja na kujua mambo ya msingi ya mawasiliano ya kutenda yale ambayo makuu ya kanuni zake. Ndio sisi pia tunahitaji kuwezeshwa ili tufurahie mawasiliano kamili. Kama ambavyo umekwisha kugundua, sisi pia tunahitaji, ninaamini, nguvu za kusaidia za Mungu hasa. Na kama wengine nimegundua kwamba msaada huu unapatikana kwa ajili yetu sasa hivi. Tunaweza pia kufurahia mtindo wa maisha yale ya koinonia halisi ambayo yalipitiwa na Wakristo wa kwanza. Turabibona kugira ngo natwe dushobore kumera nk'abakristo bakera biradusaba imbaraga. Tunastahili kuwezeshwa, arasaba imbaraga zitubashisha, arizo mbaraga z'Imana turimo tuvuga hano. Tuendelee na ufumbuzi ngibi twari tumaze kuvuga twese ngo ko bitakibaho, ko abantu batakibikora, abantu ko batagikundana, abantu ko batagifashanya, ese communication ko itagenda neza. Tuone hapa ufumbuzi watatuambia nini kusudi tuweze kugundua uwezekano wa faida za huu uwezo ambao tunapewa. Ni lazima tuanze kwa kuelewa tabia ya Mungu na tabia ya wanadamu. Ndio tuanze tumenye tabia ya Mungu, tuelewe tabia ya Mungu na tabia ya wanadamu. Ya Mungu na tabia ya wanadamu. Iyo tumaze kumenya imiterere y'Imana n'imiterere y'umwana w'umuntu, bizadufasha gushakisha umuti w'ibi bibazo dufite. Taarifa ya Biblia inasema kwamba hapo mwanzo Mungu alituumba sisi katika mfano wake yeye. Ndio mwanadamu wa kiume na kike. Alifurahia uhusiano wa ndani wenye kutosheleza wa ushirikiano kati yake na mwenzake na pamoja na Mungu na uumbaji mzima kwa ujumla. Kila mmoja na kila kitu vilifurahia maisha ya upendo kamili na ushirikiano. Matatizo yetu yalianza wakati tulipoamua kuacha ushirikiano na uhusiano ule wa ajabu na kujitafutia njia zetu wenyewe. Tukaacha kumtii Mungu, tukamupa kisogo
na kuazimu kwenda njia yetu wenyewe. Kwa tendo hili kukatokea kutengwa, ubinafsi, uwivu, utengano, utupu, faraka na hatimaye kifo. Sisi tuliazimu kufanya kivyetu na tumekwisha kulipa gharama ya kutisha kweli kweli. Hayo ndiyo matokeo ya dhambi. Ona kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wake wa 3. Lakini katika miaka yote Mungu amepatikana kwetu sisi kama mwenye upendo asiyechoka. Yeye kwa hiari amekuwa tayari kuunda upya uhusiano wa upendo na tumaini na ushirikiano pamoja nasi. Birumvikana cyane rwose. Niba dusubiye muri asili ya mtu, tabia ya mtu, turasanga umuntu kuva kera Imana yamuremanye ishusho yayo. Twavuze ku ishusho y'Imana mu muntu n'ibya bintu bine, irango turabyibuka. Ni akili, ni kumenya, kujua, ari kujua, hanyuma gutekereza. Gutekereza ajya mu Kiswahili ni kutekeleza. Kufikiri cyangwa kuwaza. Na kutekeleza ni kufikiri. Kufikiria, kuwaza, kutekeleza. Kuamua, kumenya, gutekereza, guhitamo, kuamua, kuamua na uhuru. Hanyuma icyakane ni uhuru ya burenganzira. Amechupa uhuru. Ibi bintu nibyo Imana yaremanye umuntu. Imana yaturemanye kumenya. Inyamaswa ntizimenya. Twebwe turimo ishusho y'Imana, inyamaswa ntizirimo ishusho y'Imana. Icyakabiri tugira gutekereza, inyamaswa ntizitekereza. Urumva muri twe harimo kuamua, twebwe tugira amahitamo. Niyo mpamvu Imana itazinjira mu mahitamo y'abantu. Wahisemo ikintu Imana irakureka kuko ufite ubwenge, ufite ubumana muri wowe. Uhisemo ikibi Imana irakureka. Niyo mpamvu bivuga ngo nshize imbere yawe inzira zibiri, inzira y'icyiza n'ikibi. Wihitiremo amahitamo na yawe kuko wowe ufite ubumana muri wowe. Ikindi kandi cyanyuma ni uhuru, ni uburenganzira. Ikorere uburenganzira bwo gukora icyo ushaka urabufite. Ntawe ugufatira ku ijosi. Ibi rero Imana yabiremanye umuntu, ariko umuntu twari tumaze gusoma hano yihitiramo kuja inyuma y'ubushake bw'Imana. Iyo yagiye bimuzanira ingaruka z'urwango no kugira nabi. Kwa gusabana kwacu n'Imana kuba kuvuyeho, ndetse no gusabana hagati yacu nako kuba kuvuyeho, kuba kugize ikibazo. Zavuye muri inkomoko yo gutimana kumuasi Mungu na kumwacha Mungu, ndiko kulisababisha mawasiliano yetu yawe mabaya katikati yetu na Mungu na katikati yetu sisi wenyewe. Lakini hapa tumesikia neno nzuri ya kwamba kwa mpango wa Mungu, Mungu alikusudia aanze tena mahusiano na sisi kupitia Yesu Kristo mwana wake. Kisogo umugongo, kisogo ni umugongo. Uteye umugongo umekupiga kisogo. Kwa kweli haya ndiyo mambo yaliyohusiana na kuja na kuwepo kwa maisha ya Yesu. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata hariho kumenya mu rurimi rwacu, ngira ngo abantu babimenye cyane n'ibyo twadukoresha. Gutekereza, guhitamo, hano guhitamo, hanyuma uburenganzira cyangwa ubwigenge. Ntabwo kabisa. Uburenganzira ni ibi bintu bine. Iyo tumva ngo Imana ngo yatiramye mu shusho yayo, ishusho y'Imana mu muntu niyi. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ngo ifite amaboko nkatwe, ngo ifite ngo amaguru, ngo ifite umutwe nkatwe. Ishusho y'Imana, ishusho y'Imana yaturemanye ni ibi bintu bine. Sasa mwalimu, bitaba mu bindi bintu byose byaremwe. Sasa wakati wanataka kumchora Yesu, wanamchora mzungu, wakichora shetani wamchora mweusi, maana yake ni kusema nini? Ibyo byo tubireke. Urebye no mu mateka Yesu uzasanga rumwirabura. Sasa umwirabura Yesu
simvuga ngo ni umwirabura komuteri, abo akomokaho bafite uruhu rugiye kwirabura kuruta uko dutekereza abazungu. Nemere gutyo. Ariko bituma bashora uruhu aho Yesu yavukiye nta bazungu bahaba, haba abantu bafite uruhu rwegeranye n'urw'abirabura. bivuga gutyo. Oya Nuko ko Yesu ari meti. oya pana bameti matisi ni wabyabika ibyarira None ariko siko bimeze. none cyo gushaka. Ariko none se tuzi ko hari abapojoni, bari abapojoni ntabwo ari ibyarira. Ariko hari n'abandi uno mubiri w'Abarabu w'inzobe. Yesu yavutse muri abantu b'umubiri w'inzobe. Uzasome amagambo ya Dawidi baje kumusiga amavuta, wari umusore w'inzobe, ntabwo bavuga ko yari umuzungu, yari inzobe. Na Yosefu yari inzobe. Urebe Yosefu mw'Egiputa yari umusore w'inzobe, bamwitiranije n'abanyegiputa. Abanyegiputa barabirabura. Ubu ubona Egiputa Egiputa yashijamwe Abarabu. Zino za Sudani zagiye zizamo Abarabu, za Libya zagiye zizamo Abarabu, ariko amateka ya biriya bihugu bya kera barabirabura bafite gusa imibiri y'inzobe. Urebe bana bakuru ba Yosefu, bene Aburahamu, amini ba Yakobo, bagiye basubiye iwabo imuhira baza kubabwira ngo umutegetsi twasanze w'umunyegiputa ni umuntu ukaze. Bivuga ngo Yosefu yari afite umubiri usa n'uw'abanyegiputa. Kuki batamudiferansiye ngo haje umuntu w'umuzungu? Si walikuwa ni Warabu. Aha, Sasa nibyo gashaka kukubwira. Abarabu Warabu si ni wazungu. oya no Wazungu ni wanani? no abazungu bari kwabo. Hari abazungu n'Abarabu biratandukanye. Wazungu ni Kandi abazungu bafite imibiri y'inzobe, Abarabu ntabwo bafite imibiri y'ubuzungu. Nivyo nari ngubwiye ngo Yesu, umubiri wa Yesu wegeranye n'abirabura kuko wegerana n'abazungu. Uzakurikirane inyigisho za Billy Graham nawe ubwaravyivugira ngo Yesu yegereye cyane muri genealogy, yegereye abirabura cyane kuko yegereye abazungu. Ati mugasore kumutora mu muzungu. Urwango Buraya ari bwo bazungu. Buraya ni abazungu. Ariko abandi bose abazungu. Sabazo n'Abanyamerika bagiye bava i Buraya. Abanyamerika Urumva? Ibi nibyo twavuga gusa. Nimba bene so badashobora kureba nimba uri umuzungu ngo bagere mu banyegiputa bavuge ngo twasanze umuzungu utegetse abanyegiputa. Oya, bahise bavuga ko ari umunyegiputa ukaze kandi ari bene wo. Means bisobanura ko bene Yakobo basaga n'abari abanyegiputa. Kandi muri ziriya periode abanyegiputa benshi bari n'abirabura batari n'abazungu. Amini batari n'Abarabu. Barabu bagiye baza. Oya, aba barivanze. None se Abisirayeli bubunyine bagiye hanze cyagiye bahunze. Kiriya bagiye bicwa bahunga bakorwa za genocide, bajiye mu mahanga, bashitse bashakana n'abazungu. Bamaze baragaruka. Abarabu se si bene Abrahamu? Yego ni bene Abrahamu. Ariko ubu nyine uzasanga uruhu rw'Abisirayeli rutandukanye n'urw'Abarabu, kubera ko Abisirayeli bagiye babyanirana n'abazungu iriya bari baragiye. Bagenda batahuka kera ari ibivange. Bari bafite ba nyirarume n'abandi n'ababyara babo n'abaki b'abazungu. Nayo mpamvu bafashije Abisirayeli kurwanya Abarabu, barabirukana nuko bari bafite bene wabo b'abazungu bavukana, babatera inkunga birukana Abarabu. Israeli yongera kurema. Tunaendelea na maandiko. Unaweza kuendelea. Kwa kweli haya ndiyo mambo yaliyohusiana na kuja na kuwepo kwa maisha ya Yesu. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtuma mwana wake wa pekee, ndio, ili kuunda na kutoa njia kwa ajili yetu sisi kurudia katika ushirikiano, ndio, pamoja naye na pamoja na watu wenzetu. Habari njema, Injili ya Biblia ni kuwa Mungu anatupenda sisi sana kiasi cha kwamba alikuja mwenyewe ili kuishi na kufa na kushinda kifo kwa njia ya kufufuka kwake, ili sisi tuweze kurudishiwa ushirikiano naye.
Ndiyo. Hatuweze kustahili ubusabane bwacu bwagarutse ariko Kristo amaze gupfa ku musaraba, kongera guhura n'Imana, kongera kuba kandi kugira bwa busabane. Hatuweze kustahili ushirikiano huu, wala hatuweze kuufanyia kazi wala kujifunza habari zake. Ni zawadi tu ambayo ni lazima tuipokee kwa imani. Bei au gharama ambayo ni lazima ilipwe ni kwetu sisi kuwa wenye kukubali kujikana, kugeuka kutokana na matendo yetu binafsi kwa imani katika Kristo, na alafu kujikabili kwa maisha ya kumfuata yeye mwenyewe. Injili ya Marko sura ya 8:34. Tunapotubu na kugeuka kumrudia Mungu tena, sisi tunapewa Roho Mtakatifu ili aishi ndani yetu na kupitia kwetu kama msaidizi wetu na mwenye kutuwezesha. Tunakuwa na uwezo wa kupenda na kukaa na kuwasiliana na kuishi katika ushirikiano wa ajabu sana na Mungu pamoja na wengine. Kwa kweli, mimi sijui njia nyingine yoyote kuweza kufurahia maisha ya mawasiliano kamili mpaka tutakaporudishwa katika uhusiano wazi wa Mungu na kupata nguvu zake za kuwezeshwa. Sisi daima tutakuwa wenye kuanguka chini bali sana na jinsi tunavyotaka kuwa au tunavyohitaji kuwa. Mimi ninaamini kwamba hayo ndiyo ambayo Yesu alikuwa anaamanisha wakati aliposema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Injili ya Yohana 14 sura ya 6. Tafadhali elewa ya kwamba sijaribu kufafanua itikadi ya kanisa fulani au dhehebu. Mimi kwa kweli ninasema tu kwamba sisi wote tunalohitaji na ndani ushirikiano naye, ndipo tu inawezekana kwetu kuwa kama tunavyotaka na kama tunavyojaribu kuwa. Sisi kwa urahisi tu hatuwezi kufanya hayo kwa nguvu zetu za binafsi. Tunahitaji msaada wa Mungu na nguvu zake za kutuwezesha. Ndiyo. Aravuze ngo ubu busabane bwacu bwo kongera kuduhuza n'Imana cyangwa akagakiza ni ubuntu, nta garama nimwe dushobora gutanga kugira ngo tubashe kukagura. Twobishobora. Rero turasaba iki? Turasaba ko twihana tukitunganya tukongera tukagira ubusabane n'Imana, ariko nanone ngo tusabye imbaraga zibasha kutubashisha kubikora no kubigeraho. Iri niryo tugezeho, ariko hano tunaona jambo lingine ambalo linahusikana na upendo. Rukundo narwo nubwo turukeneye, hakeneye izindi mbaraga zituma dukunda, nguvu ambazo zinatusaidia kupenda. Tunaweza kuendelea kusoma. Tunahitaji nguvu hizo za kutuwezesha ili tuweze kupenda kama tunavyotaka. Ndiyo. Tulipokuwa tunazungumza kuhusu tabia na sifa za upendo katika sura ya 6, hatukusema tafsiri ya msingi ya upendo ambao ni Mungu ni upendo. Yote ambayo ni mazuri hutoka kwa Mungu, na hilo ni pamoja na upendo. Ikiwa mimi nitapenda kwa uwazi na bila masharti, ikiwa mimi niko tayari kujitia hatarini ili kupatikana na maumivu, upendo wa kweli, ninahitaji kujawa na kuwezeshwa na Mungu mwenyewe. Popote pale ambapo kuna uhusiano unatosheleza, na popote hapo ambapo kuna upendo halisi, kuna Mungu. Yego. Niba twarize ko urukundo rugira riske, twavuze ko upendo haujivune. Twavuze ko urukundo kugira ngo ukunde, urukundo rugira riske. Riske twayisiki harya danger, kuba muri danger katika ni hatari. Niba urukundo rushobora utinya gukunda umuntu kubera ko urukundo rwaje ruja muri hatari akaja kukwanga, nimba uzi ko umuntu nakwanga habaho maumivu ubabara, ni ngombwa ngo urukundo narwo dusaba imbaraga zo kuhabwa kugira ngo tubashe gukunda. Sizi ko munyumvise neza. Tubashe kwihanganira ibyo, tubashe gukunda. Uko uzanga gukunda umuntu kubera ko uzingwa ninja kumukunda arampakanira,
namara kumpakanira urukundo rwanje nzaba ngiye kurushira muri hatari, bituma umuntu avuga ngo jewe singikunda, abo nakunze bose baranyanze. Nurangiza ubabazwe nuko wakunze. Ivyo byose kubera ko abantu bamwe bashukira bakavuga ngo jewe sinzasubira gukunda, jewe sinzasubira kurya ngo harasaba izindi mbaraga zo gusenga, tukambika izindi mbaraga zituma dukunda. Twarabivuze abo twari kumwe ubushize, twarebye karakteristike z'urukundo, tureba ko urukundo impamvu abantu benshi bava mu by'urukundo nuko ruba rwarabahemukiye. Ibi byose nabyo turimo turavuga ngo kunahitaji nguvu za maombi, nguvu za Mungu ili tupate kupenda. Tunaweza kuendelea. Sababu ambayo inatufanya sisi wengi kujaribu kuwa wenye kupenda na kushindwa ni kwa vile tumejaribu kufanya kivyetu. Igihe kenshi dukunda bigakunda cyangwa twakunda ibizo dukunze bikananirana, nuko buri gihe akenshi dukoresha imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu n'ubwenge bwacu pasipo Mungu, tudashizemo Imana. Kwa kweli wengi wetu wamechanganyikiwa kuhusu ashiki na tamaa ya kimwili na kuzani kuwa ni upendo, wakati wakiisha kupoteza tamaa yao na kutosheleza ashiki yao. Ndio wao wanaamini kwamba kwamba upendo umepungua, lakini upenda haupungui kamwe. Wakati unapoelezwa kwa juhuda unakuwa na kuzaa. Ico ni ikintu kizwi cyane hano banditse ngo upenda ni upendo. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu yibwira ko yakunze umuntu kandi atamukunze, wagize irari rye wamurarikiye, kuko irari sugukunda. Oya ni irari. Umuntu rero ashobora kurarikira umuntu, wamara kumurarikira ibyo wamushakagaho byarangira ukumvura muhararutse, wowe ukibwira ko urukundo rwagabanutse. Barimo bavuga kumbe nta rukundo ahubwo hari irari, kuko irari iyo rirangiye iyo biba binashize. Atari ku rwose urukundo, ariko hari urukundo rwo kirurangira. Nicho Mungu anatupa sisi nguvu za kuwa na upendo ambazo haziwezi kuelezwa. Ndiyo, yeye yupo ili kutuwezesha sisi kuwa wenye kupenda kwa uhalisi. Ninaamini kwamba sisi kamwe hatuwezi kuwa wenye kupenda bila ya kuishi katika uhusiano halisi na wabinafsi, pamoja na Mungu, pamoja na sisi wenyewe na pamoja na wengine. Mtu mwenye kupenda anakuwa na mawasiliano wazi kwenda juu, kwenda ndani na kwenda nje. Hata hivyo, kwa sababu Mungu anatupenda sana na anao upendo, yeye hajilazimishi kuingia katika maisha yetu. Yeye anapenda tu na kutoa mwaliko. Mlango wake uwazi kwako. Mungu ndiye asili ya pekee ya upendo. Ni yeye tu anayeweza kukupa wewe uwezo wa kuwa mtu mwenye upendo. Ni uamuzi wako ikiwa unataka au hutaki kumfungulia maisha yako. Yeye anakupa nafasi, lakini uchaguzi ni wako. Ndiyo kintu cyitwa urukundo rw'Imana ntirudushiraho imbaraga ngo rudufatire ku ijosi, kuko uzibona abayisilamu bavuga ngo ukunda ubu muisilamu nimba utari umuisilamu yicwa. Ariko agakiza urukundo rw'Imana ni urukundo rukingura umuryango ngo nimba ukunda uze ukizwe ugarukira Imana, cyangwa ni amahitamo yawe. Ni nayo mpamvu no gukunda umuntu Imana ndi gufatiraho ku ijosi ngo ukunde umuntu. Oya, Imana yaguhaye ubwo burenganzira, ugenda ukunde. Iki ni ikibazo gikunda kubaho cyane mu bintu bijanye n'urushako, ngo niwe yanandiki. Abantu benshi bakavuga ngo ndashaka ngo Imana ngo yonyine ari zantungira urutoki uwo nzabana nawe ngo yake. Hakaba ubwo iyo ishobora no kuguha udakunda, amene uguhaye ntumwishimire, nuko washatse amahitamo y'Imana. Ariko Imana iba yaraguhaye uburenganzira bwo guhitamo. Nimba Imana ikuzaniye ikirema kimuga, hari igihe bizakunanira ukanga, kandi wasabye Imana ngo yonyine gutoranyiriza. Ikuzaniye ikimuga, wayisabye ngo ikuzaniye
uratangira kuzana imizozano n'Imana kandi ubwawe yari yakwihereye uburenganzira. Genda ukunda. Unaweza kuendelea. None cha kibazo mswatu tuvuga ngo niwe yamwandikiye. Ngo niwe Imana yari yamwandikiye. Niwe Imana yari yamwandikiye. Wowe wihitiyemo ni wowe niwe Imana yaguhaye. Kuko ubwo burenganzira warabuhawe. Cyangwa niwe wamwihaye. Oya. Amahita kuko yaguhaye amahitamo uhisemo n'uwo. Niwe Imana iba yaguhitiye. Imana kandi nije wamuhisemo. Kandi yiki. None uyu uzitamo batanu. Hari uzitamo batanu. Hari washatse babagira ntubazo. Oya abona abapagani. Washatse benshi s'abantu. Washatse abagore benshi abo ntibemewe. Uwo ngo abakiri mu bushake bw'Imana. Komura sinzi byo mwaye muvuga nta mahitamo yanjye gushaka kuriya. Yego nimba ari gushaka kuriya ariko nta mahitamo yo gushaka bariya. Ari kuriya ni jewe s'Imana yamufitiye. Urumva uriya ni jewe wamwise. Aho ndemeranya nawe. Oya navuze ubu mpitamo ni jewe s'Imana. Kuko iyo mvuze ngo sinshaka nta rubanza mfiteho. N'amahitamo yanjye. Iyo mvuze ngo ndashaka uwirabura n'amahitamo yanjye. Hapana ni umushaka. Ngo birumvikana gutya. No mu rusengero ntabwo baza bakubaza ngo ese ngo niwe Imana yaguhitiyemo. Baza bakubaza ngo n'uyu wahisemo. Ukavuga uti uyu niwe wakunze. N'uyu wakunze. Yego. N'uyu nakunze. Yego haba harimo amasengesho, haba harimo n'ukuboko kw'Imana. Kuko iyo wasenze utari no mu bushake bw'Imana Imana izimukubuza. Gusengera umugore. Ngo mwagiye muterura cyangwa bakanamukuzanira ntacyo bivuye mwebwe. Iyo namuteruye namusengeye. Kuja namuteruye namusengeye. Yatuye. Tafadhali tunaweza kuendelea. Gushaka umugore na mahitamo yawe gusa wasenze Imana ugahitamo. Wewe ni Imana. Kuko ikintu cyitwa urukundo ntikibamo imbaraga. Tikibamo Imana yakinguye umuryango habe n'ivy'agakiza. Ukora ico nta numwe wozana ku ngufu mu gakiza. Imana yakinguye umuryango abashaka bazi. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musanga. Ntabwo mbazana ku ngufu. Ni mwiza ni musange rwa rukundo. Abatabishaka bareke. Kuko niko bimeze. Urukundo tirugira imbaraga. Niyo mpamvu umuntu aza kunda umuntu kubera kuko ari we wakunze ariko abandi bakamwanga. Na famiye yawe ikamwanga. Wawuzana uti tumushaka. Ariko wowe urukundo rwawe niwe rwakingukiye. Kuko wowe ni amahitamo yawe. Niko naha barimo bavuga. Ikiwa unahisi hitaji na shauku ya kumgeukia Mungu ili urudishwe kwenye ushirikiano na upendo pamoja naye, umekwisha kuchukua hatua ya kwanza katika uamuzi huo muhimu. Umekwisha kukiri hitaji lako na shauku yako. Hayo ndiyo Yesu aliyosema wakati aliposema juu ya kujikana mwenyewe. Kwa kufanya hivyo, sisi tunakiri kwamba tumekuwa tukipitia njia iliyo mbaya na kwamba tunamhitaji Mungu. Ndio. Iyo wenyine hisia zako, iyo amarangamutima yawe kubwira ngo kugarukira Imana, ukihana ubumaze gutahura ko wari mu nzira mbi. Ni wowe wenyine ugarukira rwa rukundo rw'Imana. Imana ntiguforce. Pili, sisi tunahitaji kubadilisha upande ule tuendako. Ndio. Tunahitaji sio kukiri tu kwamba tulikuwa tukielekea kibaya. Bali vile vile ni lazima tugeuke kutoka njia hiyo na kumwelekea Mungu. Igikuru suko watuye ngo nari umunyabyaha ariko ikindi kirenzeho nuko ugomba kugarukira Imana. Guhindukira. Yego. Kwa imani ni lazima tupokee masharti ya Mungu kwa kumruhusu Kristo kutusamehe sisi kwa ajili ya kupitia njia ya dhambi. Na ni lazima tumupe yeye maisha yetu. 3, ni lazima tuishi maisha yetu mapya kwa kumfuata Yesu kama Bwana wa maisha yetu.
Yego. Wajibu wetu kimsingi hautakuwa ule wa kufanya tunavyotaka, bali kufanya mapenzi ya Mungu. Maisha yetu yatakuwa wazi sana kwa ajili ya kujazwa na Mungu katika nafsi ya Roho Mtakatifu, na mtindo wetu wa maisha utakuwa wenye kujulikana na kutofautishwa kwa kuwepo kwa matunda ya Roho ambayo ni pamoja na upendo, furaha, amani, subira, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Bila shaka hizo ndizo sifa tunazohitaji katika maisha yetu ikiwa tunataka kutenda na kufurahia maisha ya upendo na ushirikiano. Sifa hizo haziwezi kuigwa au kununuliwa kwa bei yoyote. Zinapatikana kutoka kwa Mungu tu. Iyo umaze guhindukira ugatangira kubaho mu buzima bw'agakiza, uba ukwiriye guhabwa zino mpano z'Umwuka Wera. Nizo tumaze gusoma: upendo na kiasi n'ibindi. Furaha, amani, subira, utuwema, fadhili, uaminifu, ibi byose, upole na kiasi. Ngo nta giciro kibaho twogura, nta giciro kigura urukundo kibaho. Ntacyo kabisa. Niyo mpamvu umuntu aza yanga ufite za miliyoni akaja ku muntu ugendesha amaguru, yanze ugendesha imodoka. Nuko urukundo rutagurwa. Urukundo ntirugira ruswa. Ibi rero ni impano iva ku Mana, niko hano batubwiye. Jinsi ya kupenda, sio tugeze kuishi maisha yenyewe. Ndio jinsi ya kupenda ni tusije tukamalizia kitabu chetu mahali panapoitwa Kamelo, au kwa kusema kwamba sisi tunapanda farasi na kuelekea kwenye machweo ya juu ili kuishi kwa furaha baadaye milele. Hebu basi tujenge yale yote ambayo tumekuwa tukishirikiana katika kitabu hiki kwenye misingi ya uhalisi. Nimekuwa nikizungumza kwa kuendelea kuhusu uwezekano wa upendo na mawasiliano ya ushirika. Uwezekanao wa maisha kama hayo unaweza kupatikana na upo kwa ajili yetu sote, lakini kama nilivyokwisha kusema tangu mwanzo, njia sio rahisi. Ni furaha iliyoje kujua ya kwamba hatuna haja ya kuipitia wenyewe. Sisi tunaye Mungu mwenyezo ili kutuwezesha tena. Tupo sisi wenyewe tena. Kwa kweli kanisa halisi liko hivyo. Ni kitu zaidi ya shirika au taasisi au dhehebu fulani maalum. Kanisa la kweli turavuga ko ngo ni umugisha munini. Nubwo twavuze ibi bibazo byose bijanye na mawasiliano duhura nabyo, ari za kelele n'ibindi byose, n'ibyishimo byinshi, kuko iyo turi abakristo urwo rugendo rwa mawasiliano tutaba turi twenyine, tuba turi kumwe n'Imana. Iri ni ijambo ry'agaciro cyane, kuko uru rugendo tugendana n'Imana biba ari iby'agaciro kandi biradushoboza, kuko itorero ubwaryo rirenze urundi rwego rw'ishira hamwe tuzi ribaho. Taasisi ni urwego rw'ishira hamwe. Ku rugero hariho association yo ni taasisi. Aya ibyo ni rinde cyangwa yego papa que par exemple ntarwo oya ntacyo twamuhaye kugira ngo adukunde, hari ikiguzi twatanze. Oya, twe tumukundira iki? Tumukundira kuko yadukunze nta kiguzi. Kuko adukunda ntacyo dukiza, tumusubiza rwa rukundo twishimira rwa rukundo yadukunze, kuko yadukunze nta kiguzi. Hari ikiguzi watanze kugira ngo Yesu agukize.
ntacyo yatanze rero ni rwa rukundo rutagira ikiguzi aho reba nyine nawe reba ko hari ikiguzi watanze, hari ikiguzi watanze kugira ngo ukunde Yesu, hari ikiguzi watanze cyangwa iyo hari icyo yatanze kugira ngo agukunde. Yesu yatanze ikiguzi kuri twe. Nicyo kiguzi iwe yatanze. ureke wabyumvise nabi, niho ngikumva, niho ngigutahura. Kuko icyo twita ikiguzi, icyo twita ikiguzi ni entere ukura mu kintu. Yesu ubwo ahubwo yaritanze, aritanga we nta nyungu akuramo, arico wumva. Nta nyungu Yesu yakuye mu kuducungura, ahubwo we yarahombye, ahomba ubugingo bwe. Ariko twebwe ari twe twunguka, aratwunguka. Turi inyungu za Kristo ariko we yahombye. Ni ukuvuga mu yandi magambo, none se yarahombye kubera urukundo yaraturonse. Yego ariko we yahombye ubugingo bwe nubwo yongeye kubwisubiza. Nico kikwereka urukundo yadukunze, nuko we atarimo avuga ngo aba bantu nimara kubacungura uzungukiza za miliyoni zimeze ukundi. Oya, gusa we yamagira gucya ahomba ubugingo bwe. Nta rukundo ruruta ruriya rutuma umuntu atanga ubugingo bwe. Gusa kuko gucungurwa k'umuntu cyari ikiguzi cy'amaraso azira inenge. Inenge nico cyari ikiguzi cyo gucungura umuntu. Ahandi mu byaremwe byose ayo maraso nta yarahari. Aya Yesu niyo atari afite inenge, Yesu yemera kuyatanga. Tituri bene se wabo, tituri bene nyina wabo, titurabishwa be, tituri bande ngo tuvuge ngo harakandi karerasi dufitanye nawe gatumye agira gute yitanga. Nico cerekana urukundo rw'Imana, ni urukundo rugenda hatari inyungu. Urumva yagurukuza urukundo ruzira inyungu. Inyungu niyo turimo tubwita ikiguzi, nushaka kugira ngo ubyumve neza. Ariko ubwe igiciro yatanze cyari cy'amaraso ye, nico cyari gikwiriye gucungura umuntu. Ni muri ubwo buryo dutekereze ngo urukundo nikindi haba inkundo nyinshi. Hanyuma n'ikindi kandi Yesu mukuza kuducungura, suma ngo hari ukene yarafise, ntacyo yarabuze, ntacyo yarakenye. Suma twende tumuze umwanya munaka aho yarahagije. Reka ubutaha nzazana ntuze inkundo, ubwoko bw'inkundo bwose bubaho, kugira ngo tumenye ubwoko bwa Yesu, tumenye urukundo Yesu yadukunze witwa agape. Urukundo ruzira inyungu, rudafite nta kintu na kimwe twungutse, nta nyungu. Nirwo rukundo rw'Imana. Uri inyungu yiwe mu buryo ubu yarasanze ari mwana b'amarayika, tiyabonye yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yarahwanye n'Imana, ntacyo yarabuze. Imana yaraducunguye kugira ngo turonke ubugingo buhoraho. inyungu nizi wacu twebwe urukundo Yesu atukunze ni muri urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye atanga umwana we ukineye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe. Niyo mpamvu reka manze nkwereke ureba Mose. Reba Mose wari umuntu Imana yakunze cyane, akura ubwoko hariya mu Egiputa arabuzana, ariko ananirwa kwambuka Imana kubera gusa ko yakoshe ku Mana. Imana yanga ko yambuka ngo agere mu gihugu cy'isezerano. Agaciro k'umuntu ni ubukiranutsi bwe ku Mana.
ukuyeho gukiranuka ntuba ugifite agaciro ku Mana. Umuntu niki imbere y'Imana, na Dawidi yaravuze ngo umuntu niki kumwibuka, washatse kumugira nkawe uzangaho gato, haburaho gato. Ni ukuvuga ngo Imana yo uhabwa agaciro imbere y'Imana mu gihe uyikiranukira, mu gihe utayikiranukira kiba biriho. Ariko twebwe uwo tuvukana nza akora amakosa tugatwikira tukagira gute, kuko hari izindi nyungu z'umuryango dufite. Ariko Imana yo ni juste, nta gitangaza kindi ukora ngo Imana noneho ikwakire ngo kubera ko ndi runaka. Umeenda mbali mwalimu, Nagiye kure. umeenda mbali. Umeenda mbali. Mwenzetu ameuliza kwa nini Mungu atupende. Mungu alitupenda kwa neema akatukomboa ili tupate kurithi. Ahubwo icyo yarabaje ngo se nta Mungu na uzima wa milele. Kiguzi kihari. Mungu alito Imana yaragitanze. Ikiguzi Yesu yaragitanze, agitanga atari kuvuga ngo hari inyungu azungukamo, agitanga kubera urukundo. Icoco turemezanya nayo. Tunaweza kuendelea. Tunashaka ko urukundo muvuze ngo kubera urukundo harana nanjye twemeranye. Si urukundo twiyatuguraga kubera ahubwo n'urukundo yadukunze. Sico kimwe. None se sivyo tuvuze. Mugabo uvuze ngo kugura urukundo. Urumva ruremerwa nabi. Tuvuze ngo ni kwera urukundo. Jewe nginje kuri uyu. We mushinga cyane twabyibise neza. Ntabwo wabitahuye neza, we mushinga ntahe. Ntabwo wabitahuye neza none. Oya, ibyo wavuze nibyo twavuze ni bimwe. Nico twavuze kimwe cyo. Niwe yadukunze twiwe apana twebwe. Ni probleme y'ururimi. Nuko ngenda kwisota kuranwa. Yametukomboa. Yes. Tuendelee jameni, ndashaka ko twinjira mu Makorinto. Kanisa la kweli linaundwa kutokana na kundi la watu ambao wamegeuka kutoka njia zao na kumfuata Kristo, na ambao wamejitahidi kumfuata yeye kama Bwana kila siku. Watu kama hao wako wazi kwa Mungu kwa kila mmoja wao, kwa wengine na kwa uumbaji wote. Hawajafika, wanafanyika kuwa. Kila siku wao wanakuwa ili kuzidi kuwa kama jinsi ambavyo Mungu aliwaumba wawe, lakini wakazuiliwa na dhambi kuwa hivyo. Wao wamejikabishi kabisa kwa mtindo wa maisha wa Mungu ambao unaonekana kwa upendo na mawasiliano yaliyo wazi na yote ambayo ni mema. Milango ya maisha yao iko wazi kwa ajili ya mawasiliano ya ushirikiano, koinonia. Ni ushirikiano. Hii ni Kigiriki. Ni lugha ya Kigiriki. Wao wanashughulika na kukua kwa kupitia kwenye mawasiliano yaliyo wazi zaidi, kushinda kelele, kusikiliza, kuonyesha hisia, kupenda na kuzungumza. Nao daima wanapatikana kwa ajili ya kutia moyo na kusaidiana. Je, usingependa kuwa sehemu ya kanisa hilo? Unaweza kuwa. Mruhusu Mungu aanze na wewe. Uwe mtu msikivu na aliye wazi kwa wengine ambao ni wenye nia na moyo kama huo. Usije ukaangukie katika mtego wa kuwa mwenye kuhukumu na kupuuza watu. Ikiwa sasa hivi umo katika kanisa, usiwe tatizo. Tumiwa na Mungu kuwa ufumbuzi katika maisha ya wengine. Wakati unapojaribu kuishi maisha halisi ya upendo na uwazi, Mungu atakuongoza wewe na kukutumia wewe. Kile anachokifanya kwa ajili yako atawatendea wengine. Unaweza kusaidia na kumtia moyo kila mmoja, na hata kuwakaribisha wengine kushirikiana nawe. Turabona itorero nyaryo riba yaraforumye abantu mu buryo abantu bashobora ino mawasiliano, kandi abantu bari mu itorero bakaba buzuye urukundo, bakaba buzuye guhuza abantu cyangwa gutuma mawasiliano igenda neza. Ibi nibyo bikwiriye kuri buri torero ryacu dufite hano. Aha rero nguvu ya kuwezesha. Tunairudia tena. Kuishi maisha yenyewe
naho hariho nguvu ya kuiwezesha. Ubu buzima bwo kubaho tubanye neza, tuwasiliana, twirinda urusaku, zile makelele, hari imbaraga nazo zibitubashisha. Kama muhtasari, ni lazima tumuhusishe Mungu na kutoa ruhusa kwake ili awe nguvu yetu ya kutusaidia kuweza katika mawasiliano yetu yote. Hiyo ndiyo funguo ya 7 na ya msingi kabisa kwa ajili ya mawasiliano halisi. Dusubiyemo kandi kama muhtasari. Muhtasari ni umutwe w'ijambo uyu wonyine. Uyu mutwe w'ijambo ni nguvu ya kuwezesha. Aravuga ati rero muri ibi byose turimo tuvuga bijanye na mawasiliano hakenewe imbaraga z'Imana zidufasha kugira ngo tubashe. Ni lazima tumuhusishe Mungu. Hakenewe go Imana iparticipa kugira ngo usabane bwacu bugende neza. Kuwezeshwa kwa namna hii kunapatikana kwetu siku kwa siku. Ndio. Kwa mfano, wakati unapotenda mazoezi yale yaliyo mwisho wa sura za kitabu hiki, usijaribu kuyatimiza kwa nguvu zako mwenyewe. Ndio. Muulize Mungu akusaidie. Yeye atakuwezesha kufanya zaidi ya yale uliyozani. Nuhamagara Imana izagushoboza gukora ibiruta n'ibyo watekereza. Na yanayowezekana. Furaha na kitu cha kusisimua kuhusu ujuzi huu ni kwamba ni kitu kisichoweza hata kuelezeka. Mwanzoni mwa kitabu hiki niliahidi kwamba ningewaambia kanuni 7 za mawasiliano ambazo kwa kweli zingebadilisha maisha yako. Vile vile nilisema kwamba kuna ukweli kuwa hakuna njia fupi na rahisi kufikia kwenye maisha ya uwasiliano. Ndio. Maneno makuu katika kila kanuni 7 hii. Na nzira ya bugufi cyangwa iya kure tuvuga ngo niyo tunyuramo kugira ngo tubashe kugira ubusabane, ariko byose yaba iya kure yaba iya hafi hakenewe imbaraga z'Imana. Ukweli kuwa hakuna njia fupi na rahisi kufikia kwenye maisha ya ushirikiano. Maneno makuu katika kila kanuni 7 husema neno moja: shirikiana. Ndio, sabana ndio jambo likuru. Hakikisha kwamba mubane n'umuntu igikuru nuko musabana. Hakikisha kwamba unakariri muhtasari huu na funguo zile 7. Kukariri zile funguo ni kitu cha muhimu, lakini kilicho cha muhimu zaidi ni hiki: utafanya nini nazo? Maisha yanayo uwezo wa kuwa karama ya kupendeza sana. Meza imekwisha kuandaliwa kwa ajili ya wote ambao wanataka kuja na kushirikiana. Wewe nawe umealikwa kwenye maisha ya ajabu ya kuwazidi wengine mawasiliano ya hali ya juu. Ni kwa nini usijiunge nami katika kuitikia ule mwaliko wenye upendo wa kushirikiana? Ndio, tunamaliza kitabu chetu. Meza imetayarishwa. Imeza irateguye kugira ngo nawe uze wicare kuri ya table ronde usabane n'abandi mu rwego rwo hejuru. Niki niyo mawasiliano yacu irarangiye. Sijue kama kuna swali kidogo hapo ili tuendelee. Na muda ungaliki. Ndio. Tunataka tuingie katika kitabu cha Wakorintho. Leo mu bitabo za imyizerere za doctrine. Imyizerere y'abakristo. Kandi ni kimwe mu bitabo zubaka itorero. Bifasha ubuzima bw'itorero bwa buri munsi. Ibibazo duhura nabyo mu itorero rya kino gihe nibyo bibazo byari mu itorero ry'i Korinto. Ugasanga rero nk'abashumba n'abakozi b'Imana kwiga iki gitabo cy'Abakorinto ni ingirakamaro. Rero ntabwo twabijamo ngo twandike wenda birebire, ariko turaza gusoma wenda mwandike. Uzana muri introduction nuko
uru rwandiko ni ingirakamaro kubera ko ari rumwe mu nzandiko z'imyizerere cyangwa wa doctrine. Tugerageze kugenda twandikaho ko sinoja muri ntuze ngo uzansaba umwanya munini wo kugira ngo tuyitegure kandi ari exigence ariko nzayandika mu none uzandika muri kino cy'abasiriya. ubundi introduction ni introduction gusa, hanyuma twaje muri Bibiliya. ntabwo ari intuzi nasize imwe sirigeze cyo kuja nasize z'imyizerere cyangwa za doctrine Swahili ni kitabu ambacho kiko baadhi ya vitabu vya imani ya Kikristo. nk'aba ya Faransa ariko hiki kitabu kimo baadhi ya vitabu vya imani ya Kikristo. Tuzi ko ibitabo za doctrine ni ibitabo bingahe? ni bine. Ni ibitabo bine. N'agakaramu kako ngako. Tuzi ko hariho Abaroma n'Abagalatiya. Oya, nizi zine ariko tubanze ku Baroma, hanyuma haze Abakorinto ba mbere n'aba kabiri. Abakorinto ba mbere n'aba kabiri n'Abagalatiya. Abakorinto ba mbere plus n'aba kabiri, izo ni bitatu. Hanyuma rero Abagalatiya hakaba Abagalatiya. yego. Aba bashasha bo tuzagirira cyo kubyiga ngaho barabizi. Ibi nivyo byitwa ibitabo za doctrine. Niba imyizerere itorero rihagazeho rishingiye kuri ibi bitabo ko ari bine. Ibyo Paulo yigishije muri ibi bitabo nibyo itorero rigenderaho, amabwiriza itorero rigenderaho. Taratibu zote ambazo tunazipata katika vitabu hivi vine ndizo taratibu ambazo kanisa linafuata. Ni kuvuga ngo ibi bitabo ko ari bine. Nivyo bivuga imyizerere y'abakristo, uko tugomba kwizera nuko tugomba kwitwara. Nimba twizera Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, turabisanga ahangaha. Nimba twizera umubatizo w'amazi menshi, turabisanga ahangaha. Nimba twizera igaburo ryera ko tugomba kurikoresha, turabisanga muri ibi bitabo. Ni ukuvuga ngo imyizerere yose tugenderaho nk'abakristo twisanga muri ibi bitabo ko ari bine. Niyo mpamvu byitwa ibitabo za doctrine y'abakristo. Rero turasanga iki gitabo cy'Abakorinto ni ingirakamaro kuko ari kimwe muri ibi bidufasha mu bintu bijanye n'imyizerere. Chungaji unaenda home? Nenda Eldoret. Oh, sawa. Safari njema. Akorinto ba mbere bose n'ibitabo bine n'aba kabiri. hariho Abaroma, Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri. Niki cy'Abagalatiya ko ari ibitabo bine. Nibyo byitwa ibitabo bya doctrine. Hanyuma Kwenye msingi wa kiimani hagakurikiraho ibitabo za kifungoni. Ibitabo byitwa ibitabo bya gereza. Za gereza. Hava ibitabo bya gereza hakaza ibitabo bya gihanuzi. Yego. Hava ibitabo za gihanuzi n'Abatesalonike bombi. Hakaja inzandiko. Hava ibitabo bya gishumba, hakaja inzandiko z'abandi, zavaho hakaja igitabo cy'ubuhanuzi arico kizayishura. Tuzareba umwanya wenda wabashasha bo nitumara kugira uko tugiyese mu nzandiko zose tuzabibaha ko nta mwanya wo kuja mu nzandiko zose muri ubwo buryo. Ikindi rero
turabona ko iki gitabo cy'abakorinto nubwo tucita abakorinto ba mbere, ushatse wabyandika, nubwo tucita igitabo cy'abakorinto ba mbere, ariko si cyo gitabo cya mbere Pawulo yandikira abakorinto. Gishobora kuba ari icya kabiri cyangwa icya gatatu. Nubwo iki gitabo tucita abakorinto ibaruwa ya mbere, urwandiko rwa mbere rw'abakorinto Pawulo yandikiye abakorinto, ariko si rwo rwa mbere. Rushobora kuba ari urwa kabiri cyangwa urwa gatatu, kubera ko bishobora kuba yaranditse inzandiko zimwe. Nyarakaza gereza. Pawulo ashobora kuba yarandikiye abakorinti ibaruwa zigera ku zimwe, ariko izi zibiri nizo zabanjije zashoboye kwandikwa muri Bibiliya, izindi ntizanditswe. Rushobora kuba ari urwa kabiri cyangwa urwa gatatu, arirwo rwabagezeho, arirwo rwageze. Nazo zabagezeho barazisomye, ariko noneho igihe cyo kwandika Bibiliya ngo bazihuze zije muri Bibiliya zirabura, haboneka zibiri. Zirabura ni zine cyangwa ni zitatu. Oya, kandi zose ni inzandiko Pawulo yandikiye Abaroma, zari inzandiko zine. Abaroma, Abakorinto, amin, ni zine yandikiye Abakorinto, ariko haboneka inzandiko zingahe? Zibiri. Nizo zabonetse mu gihe cyo kwandika Bibiliya. Ninde dusomera Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 11? Tubisome niho tutangira kubibona. Igice cya 5 umurongo w'9. Korinto ba mbere igice cya 5 umurongo w'9. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi. Nabandikiye muri rwa rwandiko rwa mbere ko mutifatanya n'abasambanyi. Ibi turimo dusoma, turimo turabisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto. Ariko muri uru rwandiko rwa mbere karababwira ngo muri rwa rwandiko rwa mbere. Nabandikiye muri rwa rwandiko. Muri rwa rwandiko, amini. Urwo ntirwabonetse. Aha muri uru nguru rwabonetse twise urwa mbere, ntabwo ari rwo rwa mbere. Ibice 5 umurongo w'9 ugeze ku murongo wa 10. Urubitse urwa mbere n'urwa kabiri. Urutwita Abakorinto ba mbere n'urwa kabiri. Rushobora kuba ari urwa kabiri cyangwa urwa gatatu, on ne sait jamais, kuko yanditse inzandiko zimwe. Noneho aha dusomye ko haravuga ko hari urundi rwa mbere rwabanje. Jewe aha niho tuza kwinjira muri exegese. Rero aha tugiye kwinjira mu kubaga Bibiliya, igitabo tukibage, tugende tumenya buri muturi wacu ese kimeze gute. Aha kera ko haratwereka ko uru rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere atari rwo rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ahubwo ko hari urundi yari yarabandikiye. Ibisobanura rero ko nubwo turwita urwa mbere ariko si urwa mbere, hari urundi yabanje kubandikira. Rushobora kuba uru nguru twita urwa mbere ari rwo rwa kabiri cyangwa urwa gatatu. Turumvikana? Niba rubaye urwa kabiri, tuba tuvuze ko uru nguru rundi twita urwa kabiri rw'Abakorinto rushobora kuba urwa gatatu cyangwa urwa kane. Sinzi ko mutahura neza. Reka dusome tugeze kuri 11 duhere ku 9 no tubyumva neza. 11 10 ehera kuri 5 9 ugeze kuri 11. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu bisi, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa basenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. 11 Ahubwo none nabandikiye ko mutifatikanya n'uwitwa Iza ku murongo wa 10. mwene data
nimba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi umeze atyo ntimugasangire nawe. Yumva aha karabandikira babwira ngo muri rwa rwandiko nabanje kubandikira nababwiye ko mutagomba kuzajya mwifatanya n'abasambanyi. Nimba arimo ababwira aya magambo karayababwira muri uru rwandiko ababwira ko hari urundi yabanje kubandikira ariko rutabashije kuboneka. Noneho uru twita urwa mbere bishobora kuba ari rwo rwa kabiri noneho yabandikiye abamenyesha ibyo yari yarabamenyesheje imbere abivugaho. Bisobanura rero ko ubu hariho chances zimwe bishobora kuba ari rwo rwa kabiri tukarwita urwa mbere cyangwa rukaba ari urwa gatatu tukarwita urwa mbere. Nizo probability zihari. Mu ncamake rero ni ukuvuga ko uru rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto rwanditswe hari urundi yari yarabanje kubandikira. Icyo tugomba kucumvikanaho 100%. Ikindi kandi tubona hano mu matorero yose Pawulo yashoboye kwandikira inzandiko, turasanga Abakorinto ari ryo torero ryonyine yandikiye inzandiko nyinshi kuruta ayandi matorero. Ngo ubona ko mukanoti itorero ry'Ikorinto niryo torero ryonyine Pawulo yandikiye inzandiko nyinshi kuruta ayandi matorero cyangwa abandi bantu yandikiye, kuko hari zo yandikiye abantu hari nizo yandikiye amatorero. Kaba Timoteyo yamwandikiye 2, Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri, ariko ni umuntu yarimo yandikira. Ariko ahangaha turabona mu matorero Abakorinto, itorero ry'Ikorinto niryo torero yandikiye inzandiko nyinshi kuruta ayandi matorero cyangwa abandi bantu ku giti cyabo. Aha rero turacyari muri introduction turajaga muri Bibiliya kugira ngo tuje kugenda umurongo ku wundi muri Bibiliya. Niyo mpamvu iyo umuntu abuze muri introduction usanga bigoye kandi bigatuma n'abantu basubira inyuma. Turebe Ikorinto ubwaho. Mbere yuko tugera mu bijanye n'itorero ry'Ikorinto tubanze turebe background y'Ikorinto. Ikorinto ni hantu ki, hari hameze gute, hari hateye gute. Turaza kubona Ikorinto ni mu Bugiriki. Korinto wari umujyi wari uri mu gihugu cy'Ubugiriki. Ubugiriki oya Yunani se sintuzi. Wa Yunani nari mbitaranje na wajemi yaka ni wa Yunani. Wa Yunani Yunani Kiswahili. Aha rero ni mu Bugiriki. Ikorinto ni mu Bugiriki, ni Burayi. Ni Burayi. Ubugiriki bwari bufite mu rwabo mukuru witwa Atene, naho Pawulo yarahageze abwije ubutumwa. Tuzi ko ariho abafilozofe bose bakomoka. Turaza kubibona hariya Pawulo abandikira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Ari naho umurongo mukuru hariya avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Yarimo ashaka kwereka bano Bagiriki kubera ko ari abafilozofa ariho hakomoka abanyabwenge, abereka ubupfu bw'Imana ko buruta ubwenge bwabo. Atene cyangwa Atenayi mu ntuze mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyamurenge. Aha rero
wari umurwa, wari umudugudu w'ubucuruzi wakorerwamagamo za business, ko kanako mukandike, wakorerwagamo business